Agoy, isag kayo magkakaisog sila na duwa, ora gid ka. Kan! Ni aton tatay ubo na may prinsesa man ini. Wow. Babae lang sila, babae lang. Ilikod. Oh my god, ang mahirap sila kun. Kaming padaanin. Oh my They have god. tattoos. Yo, bro. Yo bro. Wala man sila nagapangkuan kung dili man lang i-triggered. Oh my god. Hey. Basta wag lang pula. Oh my god. Nik. Wala ka ginuko. Hindi ganyan lang talaga sila. Kumbaga ang anak niya yan. Aggressive. Sabi, anak ko, tumabi ka. Ganun yun. He's coming with us. We get 5. Okay, we get 5. Bring into the Manila. It's one cow is full of fish. Oh, still more. Yeah. Siguro mga nasa 1,000 ini kuya, ano? Bilang sobra Lamang yan. pwede. Yung mga number. Dami Kanya na nakita ko nagrupo. 1,669.